কি কম টাকা বললেন টলন সব টনটনা করছি কোনো চিন্তা নাই মশলা দিলেই বাজাবো গা এখন তাই নাকি? হ্যাঁ একদম ওকে একদম হেভি কাম হয়েছে তো हाँ और वीडियो तो जो पुलिस है ना ये तो मुझे पहले देखो दादा पुलिस है देखो है ना क्यों है हाँ भी नहीं है हाँ ये पुलिस है माने तो दे दो ना व्हाट्सएप हाँ कल दी দিব आमिर भाई दी দিব ठीक है ठीक है सर आनो आनो मसला आनो थाक आख এনে তাকে তাও মার মার করে দেয়া তো বলে হেনে নেসে কাজ করছি আমি ডালে জন্য ছিলাম যে এই দেখো এটা তো না আছে 100 টা নরম ফেরা হবে না আনো পরশু করে দাম করে এটা খালি লোড করো তাই সাড়া করবো নি